নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটা চ্যানেল ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এখানে দেখো রান্না করছি, যে ধোঁয়াটা বেরোবে কুকিং পপ চ্যালেঞ্জ। সেই ভিডিওটা করতে ধোঁয়াতে যে পাখিটা হবে সেই পাখিতে মানে রান্না করে ওই পপ চ্যালেঞ্জটা তোমাদের করে দেখাচ্ছি। হয় না? চলো এখন ভাজি, এখন হবে না, যখন তরকারিটা হবে তখন দেখো দিদি কাঁদতে, এই যে দিদি কাঁদতে আরম্ভ করেছে। খাবার দেখা তো আর হাতে কি ঝাল উঠেছে গো দিদি, কাশি হচ্ছে। কুকিং পপ চ্যালেঞ্জ দেখো বন্ধুরা। দিদিও কাটছে, দিদি আমি দুজনেই কাটছি। लौका झाँझ, मिर्ची का जो झाँझ होता है ना, उसका जो होता है उसके काफी होते हैं। अरे बाबा, ओ तो काफी होते ना, तो ढाल में दीजिए। और कसूंगी, मसाला दूंगी तो फिर भी और कसूंगी। दीदी गुड़ लंका दो, वहाँ पर है आपके नीचे में जो डिब्बा है ना, उसमें लाल मिर्ची है, वो दो, वो देखकर कट करेंगे। देखो गाइस, ये है लाल मिर्च, तो मैं इसे देकर फिर भी पॉप करूँगी। दीदी चले जाते काफी से। ओ ये जो झाग है ना, ये देखो इसका जो झाग है, मेरा हस्बैंड तो कॉक कर रही है, सब कॉक कर रही है।
ओके, टाटा। लॉन्ग वीडियो हो गया। अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और रिक्वेस्ट भेजिए। नोट बोरिंग मत भेजिए और यूट्यूब चैनल मत भेजिए। मेरा यूट्यूब का चैनल सर्वनाश हो गया। फिर मैं लौट आई हूँ आपके लिए।